tau te au sia mai e whiawhini, ke i whiawhia i pia e polo kalama wha televisione pa Moises Katolika ke tai lelei ki mautolo. Tau whawhitai ki o toa mafi. O kai tuku pe ose ane o whāmo e tau hima e tau mo ui, ni ango pe hala whanonga whainga taa u tau whanonga iani, tau kei koloa ia u tāpua ki o tau ngahi lot whare i he ofa a eiki maa tau tolu. O pehea e maa taritari i whiawhia, mo e loto maa whana ak mautolu kai ngā loto e tau sisika maa e tonga kotoa, maa wai whainga maari e ki tau kau whakataha i he whiawhini. Ki tau loto e hua whatamai mo e alo mo lau maari e maa oni oni. Tamai o toa ma whawheta i atu he whiawhikoeni ho o mea whainga maari e. Ki kei malawa o hoko hoko lele i atu ai polo kalama, whakatelevisione ai siasi, ka koe tala e ngahi pōpoa ki whakaamanaki, ka ngahi tala maari e ho o whahama ai kakai, pia kulawa ki au tonu ke ngahi lotu whare o siasi. Mau whakamalo atu he mea kotoa pē kua ke tuke mau au sia, neongo e hopo hopo kia e mo ui pa mo i ngahi pōre, whawhitai atu eiki au kei waka mo ki mautolu. A whio mai ki he polo kalama o e whiawhikoeni, koe whaia e tala noa, koe haa a mautolu e whai ai siasi, koe koe tokanga ki ngai whainga tau te whito, i he maha ki whakaauhua kone kāpui ho mau mamani. Mau kore mo whakawhea lau maari o e a whiona, ka whaia e tala noa eiki, ke a wat pia mahino mo mahu inga ia e kai ngā lotu e siasi, i he kawe inga mahu inga koeni. I kai ngalo e lotuni e whare o e hau, ke tāpua ki mai ki he tamatu i ka mai tahine kuini, hou eiki e whanua ka o take pure anga, pe moki nau tolu kotkotoa pēk to tonu ke maulo tua, ka u whainga tā ia mo tuku hausia, a ngai whamiri, e o tua ke a watu ho o whakatik nau tolu. Whakatu mai mua e polo kalama ko te teu ki he whiawhikoeni, u whangai mau korene Kristo ko alo, ka ko mau whamo ui. Amen. Amen. I hua whita mai me alo me lau maare maa ni oni. Amen. Malo mai tau te hau lele mai ki e whiawhini, pe hange pe koe ak mō mea i kai ngā lotu e ngahi sāpate ki mu atu na e whaipea e tala noa i he ngahi whaunga kehe kehe hono whakahino hino i mo tatak whakalau maari e ki tau tolu ka o maa si e tau whanau i he polokalam whakatelevisione ka i he whiawhini o kai lava ke tukunoa e ai tokanga ki he ngahi mea au hoko i ho tau ata kai tau te whito i he ngahi aho whaingata a koeni ko e tau whihanghangai pe mo e COVID i tahi wā. Tau whawhetai o kei hāpe a tonga. Pa koe kai ko uhi ngā ke tau lotu ata pē, ka tau lotu mo ngā ue, ko uhi ke malawa ke tau tau te kei. Koe tau ilo ko a whenai a taimi, e a umai ai ki ho tau whonuani, ka koe mea mahu i ngā e mateu teu. Pe mga tuunga, i he tokanga ai siasi ki he tawhaaki mahu i ngā koeni, koe ai whakatutu ma kehe ko amna ke whakahoko, i he aho tonganaki koene u tau hangat ki ai, koe aho e whakataha anga pe mo e lotu, a kai ngā lotu e teo sisi. Pe neongo, he kai lawa ke tau kau katoa ki ai, ka e a watu ki ho mau loto whare, ai whiohi anga ko ia. Koe au maa whainga maari e whiawhini, kou tai lele e tare kita whetu utaki, William Frekaono, po ke taha whakia e kau ngawe, kuna u teu e ki polokalama ma kehe koe ni, koe toka teu, koe haa atau tolu e whai, kai ngā loto e teo sisi, koe teu at ki mua, o te eke hoko mai hato ai mahakini ki tongani. Ko kore pe mua William whamalo ho taimi, ke omi ai ka veinga ne whai ai whotutu mahu inga koe ni, pe moi whaunga koe ke whakahoko aki ki mua peta toki hoko ata e tala noa o e whiawhini. Malo William. Malo pito latu, pe kore ke u whangai pe whatapu ke si kamata ke ta polo kalama, ataka te au ke u tala noa te penga i rea mahino mga hirea tau pe, ta whaatanoa pe ki ai, ka e lawa ke mahino e mea uta tānoa ki ai, pe koe hangai pe koe ko whehu i lātu, koe polo kalama koe ni amanaki ke whakahoko i he tōna kahau koe ki semina, pe ko hono taumoa, ke toi wakai e ngahi u ni mea koe ni koe na e tokoni siasi ke pule anga, pe mo e putungau e mo ui, ke whaka si e ngahi umea koe pe haere whaki mea na e mau ke tau tokoni hono whakatoko si o whakatatau pe ke kore koe e pure ngā mai lao nei tu mai lātu pe a kawa e tau ngahi o wau lotu pe hangai pe koe ki semina koe ni o tokoni manoa pe te tau whiu hai kau wai
koe kau pātere, mo kau taki o siasi, whafofua pe ke tō ni manoa. Pea koe te whito koe hono, e mea koe e whaki e tānoa koe ki semina koe ni, koe wakai e ngahi umea koe ni koe nai o si whai hono tūtūni ke whasisi me whatoputapui, aina tau ngai ke siasi, o whatatau pe ngai whatoputapui koe nai tuku me koe me he pure anga mo e putongai mo ui, koe tau tōni whoki a te nau tōlu ke whakahoka ngai umea koe ke te māuange. Ai koe tau uruaki, koe tau mea ke tau wakai, pe kui whē e tau teu koe ia. Nei anga whē, pa paurewa nai te ke tau ngoi o kua au ki hatu unga maolunga, pa ku whē mau ia ke ki hanga koe mahina ke pe ka venga ka nari pe koe tau hiki tō mau pe, o te tau fu mo no foa whahinga tunga, ka tau nongoi pe ku tau fu whē maria, tau hiki tō mau pe. Pa koe uhinga ia ki fo i semina koe ni, kono wakai toke koe te review, mo wakai e ngahi umea koe nai, whē mau koe ke tau talango fua ki ai, pe ku whē pa makama tōre me ai, ha tō hiki tō ki a tō unga, o ku tau tōngoi, o ku tō ki mahuluange, pe hange koe ia koe alfukeni ke tau e ua, e te ngai whotaputapui koe nai tau kamata mai ki me tau osi, pe hange pe o koe ko hawhia kau siasia ke peke no foi of ai bene siasia me ngune lava pe me ko pa ngo fa i mai ai kau ofisa me pure anga me ofisa me putonga mo ui me kau take lo ke tala noi ko ha e tau me e lava ke toi hito e tau fa i mo tau to nga mo ui mo tau talango fua ke lava ke to hoko ia ko ha me ke toi ke fa i me magi pe kamata foke e tau kalama a se holo tu pe pa nengo tau kei hao pa nengo pe ko mo oni au tau kei hao ai fonua ko tonga mo territory ko tonga ka ku tau oslavea pe la tu ho tau kakai pe ngai ke ngatai pa nengo tau no ftai tonga ka ko tau no foka community foka fa pasifiki ko la ko ngo fonua na ko tau fala anga ki ai e tau no pasifiki kuna si lavea lahi i covid tata fete no sila Australia mo fisi pa ko o fa tata pe e ki o tau ki hawa ai unga ko ki ko fa poto ko e ka utaki mo talango fu e ka kai e tau ngoi la to o ko pe ka si no talango fu ko pe ka si o na hange pe ai no ia pe ka ku ke e ngo ia ko ia he tau fe mari ko he taimini mo taimi e to mai mahi ki heni pe kai ngata ki tau vakai pe ki panic office na no fore be no fe mari fu fe mari be fai be toi ko ne ko to be taimi no taimi ni fu ko ke me ko la to office la ta taimi ko no ngape me api ma ko fato tapui ko a donia ki lo to fare mo api family mo lo to kolomo si asi ako he lotu ko o se whataputapu i moia. Kari lifu foki koe toi hiki koe e malo he ma. Koia, pa koe tau amanagi la tu, pa neongo, ko mea pia e gia pe au mai a whia. Kai hange koe lau koe ai konferenisi koe koe piko pōnu sila, have we done enough? Ka ko whiunga ko tau, ko au e mea tau malawa o whai ke lerei taha, pe tau kei, mo ua pia tau taimi, i tau ti peiti he mea noa ia ka whakaiwhi mo tau whatata pēn hange ko tau tolu la tu ko e sasi katolika koe awe tohi e piko pō whakaiwhi pē mo e o wau lotu toko lahi i tua mo whare ka wai mo koe ako hiva mo whaunga hiva hape koke taimini ai noa ia pē ko ki mea pēne e ua pē tolu ko whatonga o mahino ene taofi ko vai koe ki vai tapu ma ku fatonga i ko fale rodo ka tau pe ko me ni ko hiva ka ni ko na tala pe ko hiva pe ta pe o pe tolu hiva rak pe mo hiva tu ko u fanof padre ka te kosi ta pe me mu ki mo pe kai ke me ate kanaria ta ofete lo tonga fai ai wow ka ko nga ko tau va kai ko me fa ke tokanga ke o si no foto ta pe kanaria te ia pe o fe mau e tokoni popo e kau patere ma kau taki kau tauhi ma kakai no ka to ka lava ke tau mau ha foi ke tau ngo i whakata
Pea taimi ku tō mai ai mahaki hufanga whatapu lātu. Hane nao mai ai COVID-19 ki tongani o tau puke ai. Ka pone ai whai ho tau le reitaha. Tau whia maari e pe. Ka kone tau epe na tau ilo pe, na tonu ki toi whakarere ie, na tonu whakarere ie. Pea ka meo whai koe ki se nā koe ni koe, i tongana koe ni lātu koe, ui mai kau take lotu, me kau whawhi mai pau, ke mea koe polokalama, o kore heni ke areki o poko fisi, ke rea mai ke stream mai, o rea mai, o tala mai ka tau tolu koe tongani, ai mahina koe, ai nau whainga tā ia koe, he mea hoko, koe ngahi mea na tonu ke whai, ka nake ke lava whakahoko koe. Hangai peko a Archbishop ko o Kalani, na e whai kore ki ai, ka tau mahina mai hui ka au, pea moe kau... Moe whakafonga me Australia. Koe e mao me whakafonga Australia, me tānoa mai he, kau ke tokanga kina whoka mea kaini lātou, koe packets lahi, koe whai hauka ke pehe, koe tau aipeki konga koe, kai tuku e ai e... Pe aipe hoki family mo au, tuku atu toi kātoa. Koe mea hau whakakalu whua pe, kau pe ai e huhu malo i, kau pe ai e mo i whaka e hi, kau pe ai mo ngahi u mea kāta koe al whakataha pe. Koe ke pehe ia ke ta whamamaka pegi he, kai tuku e, ai e kai tuku e. O hangi koe niko ku whai ai ki whai au hi te peitei tongani haki whakaku mo vaccination mo huhu malo i. Ko ngahi mea koe iau tau osi i rau kātoa pe, koe hau koe ka whakatunga whakatu tāmaki, ko tau whatau ngui he tui tāpua mea koe moral obligation, ko tau whatongia whiongo i aki he koe tau kei tangata pe. Pa koe hau whatongia ki le keu kau ka huhu maru i au, te ke hao ai. Pa nengo koe he whainga mea koe ke te tui ki te kai ka koe te ngoi koe, te lava tokoni hatake he, te whaile se kau se whai ki tokoni. Ma te ki ngā taila tuka ke toki. Koe tala noa mahuinga ko ke whakamanatu mai Viliami, he kui kai ko tau tolu pe, keso tau kakai muri, hange koe ni koe, amena ke kau mai a lege popo o fisi, ko Australia, ko Nuusila, ko kau taki he whonoa, o kia e tau whela la vei. Tau kai ke no whonoa e si, o kune whakaamua pe, ai ngā ue ke whai. Hui ko polokalama ko ngari ke te au Viliami, ko hae whaunga, mantu i he kai ke lava ko toa mai e kakai o whanongo mo sio ke semna, hae whaunga e a wai ka te knau tolu, e polokalama mahu inga koe ni. Alardo, koe whakamana e kanari ke whai mo whakahoko hafo i me e ta. Pea mea i lewa pa mahino lewa e hono fuwhia mau he kakai, koe fuwhia mau ke ai ngai whitu e ai tahi haake, pe tahi hifo, pe tahi vai loto, pe tahi wawa, anga maheni. Ka kuraki whakotu e whai e fuwhia mna ola koe ni, pea whamafura he le teo me televisione, ka ke mea mapika e tō lahi taha. Mahino pehe ke koe whakamua upana whakatahe e lao, ko fai be tau mea katoa pe o tau talangafua pe ki he tūtūni ki he toko lahi tapui heu tala mai fuku ko loto whare ki he toko ni manoa pe pene ko pene toko se te tau ngahi u polokalama whanof pātere na iki ova he umea ko ia ka ke ko tau whakam pe osi pe waha whahinga ova pe osi pe pa tau talangafua ka ua te tau uno foa i pe mea ko ia pe ko e hanga ko tari ko wheui ko e whaunga e lawa ke pe tala noa i lātou, Ko se mna ko ni ko tala tu ni pe fa me ko ya. Ko hau e ka utaki me he pureanga, ka utaki me he putunga mo ui, ai ka utaki si le ave me ka ina toko na osi. La ve ko tonga no foi fa ngata. Ko ka ri po ofisi, pa mana ki pe no si la pa me tale ki ta ko e fitu taki ko me Australia. Ko ni tana me na mai ke anga tau no fo mo ke tau tokanga, ko tokonga ko ni pe koe ai ngahirea ku taka i mamane tai mene o pe koe tau koe hake he mahi koe ni o ririu e tau whonga mo ui he mamani pa utonu ke tau tue malahianga e tau tui pa tau tue talanga fua ke ngai tu uni ke lava ke tau iloi pe o maa furi pe ma tu e koe whatonga e mahi koe ni lato o hiki tō pe mo i ai koe tu he lotonga ni ko hiki aloni ke whilewa ke ui koe variant ke he nu tau i ai te au tai a papate ka pau e ala tua ni ko te lahe ngai umea ko oku o ne lava whakatupu e te maari uriu koe e magia e hoko pe ia pa koe kanga koe tau se koe ke konga koe ni tau ia i lato ngai tau honga funa te osi
tau mai ana tau ilo ia taimi ko. E pehe ni. Whakatop tapui e tau taimi a he po uri. Mai tau taimi ngā oe ai. Ka koe ni ko tau au he kuonga. Ko tau moui he mea ko ia. Pau kamata peke no moro e tau moe da toria ko hanga ko curfew tau e taimi ni. Ko mea ko tau pia i tongani taimi ni ko ne ospera peke taha. Ko os Whema ke tāpuni. Ko ne tahawa pe ko lao ia. Ai ko moui a koe. O tau unu atu koe ki ai lato. Koe ke talna ko ke whae kamata mai e vriami ke whakafoke mana tu ke tau ko osi ai lau maari he kamata koe o ngona mai lau maari na ia e kakai whonua e tau lotu pea pena e longo mo ui ai o rita koe o api e whakafamili he tau misa pe ta o lau maari pena te ongo i ke kakai o kaka ki o lunga e nau tokanga pahange ko tala noa koe ni ma pe ku hala e ku whakaton lea ki aika ki whakaton ton mai hange ko ku hifo e kalafia he tokanga mo e mahu inga ia koe mahino sapate tau ilo koe ni kamata ke launga kakai koe hanai hao hau whakaloto lahi ka kinau tolo he ta whaakpe e makatu unga e tau laka ki mua ko e tau mahu inga ia he whaingata koe ni Marabito la tu koe taha pe ngahi whia mau hau me kātinari e ku ne mea i pe koe tau ki tangata pe koe tau mau tua pe haki whiwhi tu e taha u tau sina tula pe te tau toria ke tau ngau ke tau ngau papau tau fofolo e tau tamata hanga tau tuu tau mo tau tangutu me koe te tau ngoi u tau whia marie ai pea koe hau koe ni koe e whakatop tapui koe ni koe whakatop tapui pe koe ngahi u ngata koe tutu ni koe ke tau whakango koe kia ingoa koe na tula ia e maha koe ni kamata mai me tau osi ne hau koe ni koe hono ngata koe e tau alu aki mo e mea koe ia pe tau hanga ki ai pe tango ki ina ki tango ki whangaloko ai ma tau ku teke fu ata o ke whangata pe koe whatonga e koe ia ku alpe teke whakata ia he lao mo mea osi relax adori koe mea kou tonga koe ki ai e kātinari nā tau fu hake koe na pepe mo visi Australia o tonga pe koe tumau pe lao ia relax pe kakai te kinau tolu alu hifa pena koe tō me koe maha kia whainga ta au pito ke hiki tō ke whoki ke mea koe na tutuni e lao tolo pe koe mea koe ku whenga me koe e kātinari ke mo vesinare me ko pātere me kautaki ke whakahoko e ako koe ni ke toi whaiha tala noa fo o ko hae tau ngahi mea ko hae ngahi mea whemau ke toi reinforce ke toi whawhewhekai hae ngahi mea fo o whemau ke hae koe ni ke whakatata pena tu na tala fo ke e tau ake te teo e tau mask te kia ha national day ia te pehe ke ngahi mea pehe ni e lawa pe e katolika e te ia pea o tutuni katinari ai foi sapate tahe mahina tau sapate tui mask ai ke tau whakaanganga pe ke ako ke taimi koe ka tō mai e maki ko tawanga he tui e mea o ku mau pe aku ia e mea pehe ke te whaki mea pehe me whaki mea pehe ke toi hanga koe tau nofo koe ni koe i api hanga tau aru ke ngā ue koe tau ngai pe kua hafo i aho pehe tō taha ke tau nofo pe mi api nga ke tau whakaanganga ke hanga koe ngahi ako koe ngahi ako koe ni koe a koe teo ngahi umea ngā ue a koe ni takita haka pe mi api retio me televisione koe whaki mea pehe koe tene hanga koe tau tolu tu hanga la ue na taro e nei tau kei tangata pe koe ke pe mai pe koe ke tau pehe o tau whakaanganga iyo pe taim te tau pe o mai viliami koe mea nei taha ko whakatoka ngai koe o meha whakaukau ia kurelei te no whatau ia whakaangai te ta alpe koe whaiterea koe viliami ka pati kau kai ke o tau o ngoi mamahi o tau loto he whakaangai ha mea o kurelei koe whenga mea koe la tō koe tau konga pe tau kei tangata koe kia ha mea hau ata te hana whakanga ka ke tamita tau pe whoki ka pau o tau loto aki e ngahi mea koe ke tau fie karu se whai e au koe ngahi vili tu te whakakalisi ane whoki la tō koe alu whakataha pe koe peke alu ke o whamone more me whakataki ke peke tau whamone more honi ka tau ki kātaka mōpongi
Ko foi pega tu alfa tape. Una ka tope. Ko te famole more pe, ko te ofa ko te kata ki meta tau pe. Na ko na lola ko ya, na wole o te malava te. Pa pe ma ko fai nga no amanaki ko ki he ke tau toka ki na ko fai ko me tau teu ko ni ko ki ya ma ko ni COVID-19 ko taiva. Ko tau lava ko ni ko o tau toka ai mo i sini. Ai fano ai toka ngai umia ka to ya o alfa ta pe mo te tonga e tau vaccination e tau humaloi mo tau umia ko ya ke pege ke tau tonga e tu e ko pa ke fa lute frataha o ave ai ngai tokanga ko ya kai lava ke tau hao pe kai ko ya pe ka tau ke pole ko famole mole pe he lave ke ta ko ya ke fa ke to la hia ka wa pe ki tau tol tau whawhalala pe ki tau lotu e William. Pe ngata i tau oslota to pe taria, o ko lotu mo ngā au e whak William O ku hanga mo o whakama opo mai ai wha i polo kala maa ka kato he koutu i pe o mahu inga nge ko ke tala no ki ai uhi ngā ko e tau wakai i eni me ena tau whanonga mai ai ko hai tukunga ke kaha umu e tau whakaamu. Pe mo tau amanaki ke tau inasi i he ngahi i he reo e au mai me hi fisi no usila Australia unang mamata tono he whainga tā ia pe ko iai mo se tau kakai ko nau peki ai ko hiko whainga tā ko ni malo rea me lato nga mena i kamata ala mai gai ke ngai uta whawheki ki ia me i tau whai ngā ko tope ke tuku pe mo ai o te takau tahe whawheki ke mea ko ia na tupe tau he me utau tui ki ai ko me utau tui ki ai ko tau whatongia whakatangata ini ko alu o whai huhu ke ngā tape ko mo ia ako ka ko lahi taha e tau whai e me ko ini ko tau tokanga ke kakai ke o hinga ko alu ko o maloi ko tokanga ka koe mo whakamoa puna ko kita ia saipe kita ia ka koe o ke peke uluake ko tokanga au ka te au ko tokanga uia e whainga umea ko ia ko tau ofa ki kaunga api mo kaunga mo tau kaunga mo i ko me pa ko tau mo ape au tau whai nga ni lato ko tau sio ka tau tolu ko uluaki ia ko mo ni ko uluaki me ko ke whai ke kai ke ko me ke whai ke te koe ai ko i misi mai ai te whai ko ngai me ke kai ke po ta ko ofa mo ni ke tau tolu ko ngai tau pa ko me fa to tape fugia ko tau sio ko ke me ko amana ke fa te ke fai ko ta pe ngai ngaue o firma o me me kanari ke ula ki fai be pa he to tai na pe ha ai pe to ni mano ha ko me tu he lao ke tau talang fo be ela pe ke tau ki talang ata ka tau me ko tau pe o tau firma o ke alu o ma ha foi mo oni no fa muy o we le ka palangi me ka pa filosofia no ta no ma pe ha ma be e fonga o fratono ia ai me a go wala mau au tau tageti ai ko means justifies the end ko ngai fonga la hiu tau feo ko tatu usi va ve mo te hala kolosi ai ke tau tolo fai mo mau e foi mo oni a fa hinga fonga pe ko ke tu ia si ke o me pe ko tau fonga ke fai tau talo fonga ke lao tau talo fonga me o fa o me e tau ai me o mana ke fai pe ko tau tu i leva e mau e mo oni i me e fa o singa ko me ia te tau fia ka to ai tau pepe nga foto to ko ni la to pa nango tai fa ngata ape ni e to e fa me ape ni au tu e kanali o saiange ke tau foto ha me pe ai papa to ke le rei fa ton to e ai e tau tanga uto ta pe o sio pe ka ke le ha me te tau fai ai ko ta pe ngai ko ya ko hiki to pe ni ngai ngau fe mau e kanali ke fa hoko ke tau fa fa me to ni ke pole nga mo to nga mo i pa ai to ku ke fulo ko nga we le le to finga liu to ai pa pa to ke tono he ku tu e kanali ko nga u fa amu ko ni o alo pe ngai fonga o tau fa am to tono be e tau ma fa ola ko o me le ia ne on pe e bliam e fai pe to li liu ia hange ko tala no a ko kamata aga ho pe ko time life makatunga pe tau whakapiko pe kai ke tau veke ki ai ko tau whenga tu pe ko o
ke au ke ngata anga whakataane ai hange koe whakatapu, koe tari e whai pe ka aku i kai. Koe tau mua mo ka venga koe no whai kai whakatutu, ke whai hono furifurihi, ala tu o i kai te tau toe o mai moha toe. Ko hiko ki taim koe no toe viliami, ko tuipe o ki taim moha mea ma ke whai ake hono poupou pa mono langomaki o e whakakau ko eni. Ke kai ngalo tua e mahu inga ke tau whai ha teu he semna koe no kamana ke whai. O ki kai koe tau teu pe ki a pongpong, pe ko teu pe a aku kia te au, ka koe lele lo loa kai ki tau ilo. Ko whea o mai, ko whea taim e ngata ai, moha tau atai na mea he ka. Ano la tu koe ki me bete o lawe au ki ai koe me koe ko si os whakahoko. Ana tu ina si whai tohe kātinari o kore e ngai mea ke tuku, e ngai mea ke whakahoko. Pea toi tu oua. Ene te kore pe mea tatau, ke tuku, whasisi, ngai mea ke whakalailahi. No ku whakalailahi, mau pe kore ke hufekina. E taim whainga tā koe ni, mo ngai novena, mo ngai mea whakalotu. O nai nai, ma pe kātinari ke tuku ngai mo ni koe, ai koe o ku whianga ngai, mo mea ngai ko kore he pure anga, mo tonga e mo ui. Po whangai toke tau, mo me toka ki ai, koe ngai mea na kore ke he o au lotu, ke sai ai ke lahi prokalama lotu, ka e whakatau si be e whono e whare lotu. Po ka mea au hori tāla tu, e taim koe ni koe na kofua koe ia tapu ia. Pe alu koe ki tokalaka kai au he lotu. Iyo. E taim koe ni koe ni koe ku hau ku tapu hi koe, hau ku whakatau. Ko whiu teke Ka kakai. ko tāla mea, me taim koe ni koe, a koe hiwa. Hi koe kakai ke hiwa taim koe mea. Koe ia tae fuloko he hiwa mea. Taim koe ni koe ta awhi koe ki o whako hiwa. Ko hanu kakai ku hau ke tau hiwa ai. Ka ko tau naturu whakatangata ia la tō e tau hanu mau pe, koe konga e tau tangata ia nei, hanu wime te e palawe mo sesi, o whai wai ia, o tau ki natura pepe. Ka ki lahi pe whanga maari e mea ke tau whai, o te tau hanu ka tau whai hanga i mea, e lawa tokoni, e ngai mea ni koe o tau tono no wai mo kai ke tau mo e tau whakaukau. Ako e pepe o lawa la tu. Ko whamala tau riami ho kinkini mai e whakamala ala, o e amanake at koen ki he semna pe koe whakataha anga lotu ka umahano toi wakai o tau i whē, e anga whewhe e tau hiki tō, ko hiko e mahak whakaauha ko ne kāpui a mamani, tau whawhetai u kei hao pea tonga u te eke a umai. Kai ke o gai koe whamune mole atu, ka paunai aha, lawe o e whakahaha a koe ni ki tua, me he mea totonu ke manofo ia i pea whakamole mole, koe anga e tala noa ka he i lau maari e o e whakaamu ai si ki ho o mo ui mo e mo ui mo kau ngā mo ui ko lelei whakaluk fua o tau whainga kotoa pe ki ai. O kia pe whakatawanga mo e tala monu atu liam ke whakakato ai ki i polkalama ko ia i he toko nā ki pe koutui e to ia e polkalama i he kaha u ke tau lawa whakama opo koe hana e whakaamu koe hae wakai ka ea o atu pe ke ngahi lotu whare kotoa e siasi. Mo whakamalo atu mo e tala monu o atu ko e tau lotu pa tau tu whakataha ke tari te kei, a ngahi whie mau ke tau whakaehi ei, ko hiko e mahak whakaauha koe ni, koe ne kāpui ha tau mamani. Kei tu awhaati ke ngai whamiri kotoa pe, whatawange ke tau mau, ha whakaosinga wike lelei i he wikeni. Ka mou mea tu awhaatu.